sa ating mga 5 analyst. seconds. Radiant's turn to ban. It is Dire's ban. Final game, final game. Autoban na yung Tidehunter, oh. Dire's turn to ban. Binanagad, boy. Binanagad eh, no? Kainis eh. Breaking 10 gun eh. Bulbul talaga yan. seconds. Di na ban last game yun eh. 5 seconds remain. Radiant's turn to ban. It is Dire's ban. Uy, mabilis yung ano. Sino nagpalit kay Glenn? Hindi ko Wala alam. rin kaming idea. 10 seconds remain. Bigla na lang pinasok. 5 seconds remain. Ay, yung Asa? Yung asa yata eh. Yung Asa tayo. Kaninong team yun, Dad? Kaninong team yun? Kala Carl yan, yung offlane nila. Yan yata yung Nikes eh. Yung offlane nila Carl yan. Nag-tide hunter kanina. Mag-B-mid siya o may ibang... Ewan ko lang kung may bago Tingnan siyang natin. trippings. It is Dire's ban. Puro Hey, TJ. ban yung ano, Tide Ban hero ni Florida. TJ eh, no? 10 seconds Magmamangki remain. king to. Baban din siguro nila. Oh, kilala nila si TJ. target par. Kailangan mag-step up ng company TJ na ito. Ano pa ba hero ni TJ? Meron pa ba siya? Radiant's turn to pick. Ayun na nga. Puta si TJ nga trip. Ano pang natitira ni hero ni TJ? Meron pa yan. Templar. Undying. Undying pa yan. May anda. Hindi ko pa siya nakita ng Axe. Gwen. Undying, Axe, Cop, offlane. Lahat puro offlane yung ginagawa niya. May chop pa boy. Support nga sa amin yung last time ng Kyok. Buong. Wala, first pick na nila yung Axe. Basta hindi, yung mga hirong walang pang clear lang wave, hindi ginagamit ni TJ yan. Kasi nakakapag-farm. Pero pwede pa siya mag-TA, ah. 5 seconds Kasi, remain. baka Pero wala, hindi magkita yan. Kung mag-mid siya, TA yan. Offlane na nga si Radiant's TJ, turn to ramdam. ban. Anti-mage. Ang ina AM. Yan na naman, Grabe parang naman. kanina lang ah. Baited, no? Tapos nagnipo. May bullet. Pwede kasi offlane yan eh. Parang nakita ko na tong laron to. atin to kanina. Remain. Ganyan yung sa inyo kanina eh, no? 5 seconds. Masyado maaga yung AM ata. Para sa Medo lang eh. Offlane lang naman yung Medusa. Kahit offlane yan, ano yan eh. It is Bullshit Radiant's kasi yan ban. eh. Kahit offlane yan eh. Kupal pa din yan. Lugi sa AM naman. Pag na-counter yung AM, parang wala siyang laro. Win condition yung AM eh. Ban din yung Kyope eh, no? Puro ano, TJ. puro Ano, kanya. binan na nga lahat, men. Ay, si ano to? Si TJ magkikerry. 5 seconds. Ganon? Flex. Oo, AM. Si Yosh, hindi nag-AM si Yosh eh. Saka Baka si War. mag-mid si Yosh. Yun lang. Si War offlane. Kaso Yamot mag-AM yan. Mag-curry yan. DJ. Pag hindi na counter na tol, GC. Thank you. Farm na si TJ ng ano AM. Dire's turn to ban. Ungka. Wala na maisip na offlane ko eh. Ay puta! AM offlane yan! Pwede rin. Alam mo yung, ano? Halberd ni TJ? 10 seconds. Albert 5 Echo Saber kasi wala seconds pang remain. clear. May stream ba to sa Facebook, guys? Or wala na? Meron pa ba? Hindi ko alam eh. Yung bones. Ang Radiant's turn to pick. favorite nila yun eh. Comfort hero. Oh, tol. ata nila. Magkano to? Magti-TJ offlane AM to.
Ay, si Yul naka-live. Nako po, bukas yung Weaver. 10 seconds remain. Punta pinagtripan pa ni Jay yung puto 5 AM. seconds remain. Weaver na naman. Ano kayang hero ni Master Yi? Radiant must choose. Rubik. Uy. Ganda rin to pag nakuha ay spot. Dyer's turn to Walang pick. casting time. Like, posport to, di ba? Puta, Bloodseeker. Like, posport to. Pospor? Hindi ko sure. Pero yung nakikita ko sa pub eh. 10 Ako seconds. Bloodseeker. 5 seconds. Or Zeus. Dyer's turn to pick. Radiant's turn to pick. Behold the horn of Magnus. Magnus ni TJ? Okay Hindi rin Magnus. nagmamagnus yun. Hindi nagmamagnus yun. Ah, kaya rin Magnus to. Nagmamag. AM offlane nga. Si Warren, AM offlane yan tol. Magnus 10 may data yan. seconds remain. Ah, Magnus. Hindi ko pa nakikita nagmamagnus yun eh. TJ. 5 seconds. Pero may Rubik eh. Sabagay. Galingan na lang. Skill agad. Ano to? Slug 4 talaga no? Feeling ko. Hindi nang slug si Miko eh. Ang gulo ng pikila, no? 4 offlane? Mahirap yung Radiant's take turn ng to Radiant. back. Hyper. Medyo kupal. Pag Magnus speed, kawawa to. Putang ina, Viper. Kawawa sa AM to boss. Ang hirap ng pick ng Radiant. Babalik lang ni... Anong Viper struck? 10 Hirapan ka seconds. 5 seconds remain. Ah, si Say pa rin yung ano. Okay. It is Dyer's ban. Tang ina, AM offlane nga to boss. Dyer's turn to ban. Oh, open bets, open bets. 10 kill, 10 kill. It is Radiant's ban. Parang green versus blue to ah. Radiant's turn No, to nga. pick. Paninvoker. Isa pang green. Sa pang green boss oh. Sige na. Venomancer. Venomancer. Para ano tayo, scatter tayo, kaching. Venomancer, please. Beno, pag na, kahit anong Basta kulay green. Trend protector. necro, pwede. 10 seconds. Nag-i-sniper remain. to? Wag, di naman green yun eh. 5 seconds Team remain. green nga pala. Sila Storm Spirit yan. Kulang. Blue. May Huskar pa ba? Huskarin nyo na lang yan, AM. AM Magnus. Gagawin din nila Hindi pipick na. yun. Hindi naman kulay green eh. May Viper na. Oo, hindi na rin kulay green eh. Saka may Viper na. Hindi, yung sa taas, yung Radiant. Pick ng Huskar. Hindi nga tol, may Viper na. Hindi ba sobrang lugi sila dun? Ewan ko lang kung
Sino ba last pick? Sila TJ. Sa baba. Region. Ah, get. Dire. Either Magnus, Warren, off lane to. I mean, Ay, no, pito na pala yun ba? 1, 2, 3, 4, 5. Pag-iisipan talaga nila. 20 seconds. Dyer's turn Ayan na, to pick. kulay green. Phantom Easy! tama ba siya? Medyo blue. Pero medyo green. The fuck? Quadro Stark, no? Let's go, green team. Quattro struck. Mid Viper. Tangin ng kulit. Hindi na kontra AM tol. 10 Punsa. seconds. Hindi na pinansin. 5 seconds. Oh, hindi na kontra AM. Clark. Rodopatos. Nagarobek, huli na yan mo eh. Tang ina mo. Ayun na nga. Oh Shit. shit. May ano pa, may Viper ah. Ba't nanggas ka? Green Draft May- twice ma. Green may team. dispel Draft twice mga tol. Kanino kayo? Putang ina, stig ng ulo nun oh. May dispel yung Huskar, men. Ay, may dispel na ba? Kahit ano, Yung Viper ngayon, Strike ngayon. Tol? Men. Yung Di ba counter, right? undispellable yan, si Viper? Ay, undispellable ba? Hindi ko lang alam. Ulti yan eh. Green team versus ano? Blue Draft team. twice. Kanino kayo? Kanino maganda lineup? Maganda lineup yung kala ano tol, Kila TJ. sa taas. Ako sa kila TJ. Kaso, itong TJ offlane o AM to, nangungupal na naman, no? Sa laning siguro, taas din eh, no? Ang lakas. Tingnan ng mo, team. tama, main mirror, tama. One of the offlane talaga to. Tangin na, isipin mo, Kailan Gyro kulit Lich, ng drop eh. Ma-RP lang. Tingnan natin ang AM ni TJ. Check mo nga item, agad. Ano? Alam na pa offlane to eh. Na-outdraft sila? O talagang hero lang ni TJ yung AM? Hindi, may ano, Medusa. Para sa pilitan. medo. Flex pick ata. Yung mga item na ano tol, yung item na ano. Carry? Hindi, gago. Offlane nga. Naka-killing I-check blade natin. din to eh. Ito, mid to. Sir, mid yan. Hindi. Pero may ward eh. Chat ka TK, reason. Ha? Question mark. Chat ka, reason. Tapos question mark. Ano ba sabi? Hindi, nakapost. Ba't nakapost? Wala sinasabi. Siguro nagpaplano yun. No? Putang hindi nang dumating yung full panda ko ayaw. Tinahain na boy. Tangina, alas 7 ko pa in order, 9:30 na. Ayop. Sino nag-meet sa kanina? Si Aza, no? Viper. Viper nga. Hindi nag-meet si Yul. Offlane ni Tuna pa ay. Lark ni Yul. Mid yan, yung kay War. Remake. Bag. Hero. Win. Start na yung stream ko. Ano yan, Pars? Yan na naman sila. Tumatay, nagbabag. Puting ya. Putang ina, Remake parang- same hero, all pick same hero. May mali pa siya. Nakikita yung Storm Spirit na baog ko eh. Grabe na kami kanina.
All pick nyo na lang, all pick to. Sabi nyo kaya TJ, all pick na lang, all pick si Miro. Yeah. All pick na nga. Ayan na, game 2. Putang ina, hindi pa talaga in-all pick, Gar. Putang All ina, pick. first pick AM Yan boy. Ayan na yung yes. Behold the horn of Magnus. Ang bilis nila mag-drop mga sir. Ganun sir. Puta, pinik na naman. All pick, Dalawa. si Miro daw, si Miro. Double pick. All pick, same here. Tuskar. Grabe, napakabilis po nila mag-drop. Tangina, pero parang pag lumakas yung Miko dito, mahirap eh. Break lang yung ano na yun, yung Huskar. May pang save pa sa Lucky Yul pag na-RP. May pang save pala si Yul. Ayan na po, game 2. Prepare yourselves for the main event. Mali daw skill kaya inulit eh. Paset? Check mo ako nagbago yung paset ni TJ. Nag-mana thirst ba? Mali nga! Mali nga, mirror yung kanina eh. Kita ko mirror. Gago Oo, to! meron yun eh. Gago! Pagpapos! Bag pa. Ayan na, naglaban na. Boss! Tangina mo, TJ! DQ, DQ! DQ yan, boss? Hindi mo DQ yan? Ang daya! Nagpalit ka nga, no? Eh. Patay kasi Palit yan. ng face team. Patay attack, kukumitata nila. Ayan na, Baka naglaban may na. throwhan lang. Tangina, ang sakit. Patay us. Patay Viper. Uy, ano yan? Leash level 1. Wala ka. Kuha nila. Bugo no. Kuha ng first Odyssey. Ang yaman ng Jakiro, ang hirap yan. Patay mga core ng Radiant. Uy! Bakbaka na! Ay putang ina. Ang ganda nito. Bag hero men. Bag hero nyo. Tangina na mag-hero tayo ng mana thirst, boss! Ah! Uy, may ulit. To bear witness Uy, nakahabol niya talaga. Ayan na, gago. Patay Rubik dito, boy. transpire. Hindi binag-hero men. Lugi kayo dyan. Ang sayang, konti pa. Bye, bye, bye. Ay, Patay, patay. Ito. Ulit, 2-4, mag-hero. 2-4. na mag-hero Naman, tayo, naman tayo. bossing. Utang ina! Huwag ka nang chat. Yung chat. Wag. Ang kulit eh, no? Wala nang mana yung Huskar, no? Carry Huskar. Sabi Carry. sa'yo, tol eh. Offline yung ano eh. Ito. TJ tol. Lakasot Casual din po. gamer. Vanguard dyan, no? Vanguard diretso yan. The bounty which my matriarch prize. Huskar carry nila. Oh boy. Nasa carry lane. Kawawa mid dito. Pero pag na-out of position, Tore. Mahirap mid lane. Viper. Hindi, pwede niya mana yun eh. Skewer sa Tore. Pag nag-redeem siya si Viper. Ano, mainit ah. Kahit saan ah. Minama. Sa taas yung mahirap pa rin pala, boss. Parang ang hirap ng taas ah. Walang mana yan, boss. Pinagunan. Ay, ay putang ina, patay si Yul, boy. Hampas mo na lang yun. Nako po, ina po yan. Patay, boy. Patay, Patay patay. kayo. Nice try. Patay din Medusa. Kaya niya. Patay. Ay, micro. Pag ako, babalikan ko yan, boy. Ay, puta sa baba din naglalaban. Patay, Isay. Bossing, Kaya nawala sa patay position ka, ka. boy. Kasi nakaboots na eh. Body Nakaboots block. Binablock. Body block. Binablock. Na-block. Patay. Nice. Patay, saka pa.
Yun lang. Hirap Ah, yung hirap makalimit may yung top. 12. Oo. Hirap siya boy. Ginagago ng Husker. Hindi. Sakto lang rin pala. Wala niya yung clips. Ang inang hero. Anong trip ni TJ? Nanggagago lang. Offline na yan. Feeling ko mga 40 minutes yan. 50 minutes game. Pero nakakapag-farm siya eh oh. Shakira kasama niyan ton eh. Shakira naka-first blood. Naka-boots na ata diretso yung Shakira, no? Nakatrangkin Puta, na. nakatrangkin! Tayo ng taba eh. Baka maras na yan, boss! Ala, naglaban-laban. Tangina yan! Tayo na pala si Ano Yul. naman ni Yul? Tanganak ah. Kung saan saan niya laban boy. Wala Puta, nang mag-basic ah. Awit, boss! Tangina siya ito. Sarap buhay niyan boy. Ganyan support ka. Nakatrangkin ka agad. Ano grabe oh. Wala Ginawa. ka. Uy! Nagigil boy. Galit na galit par. Gago to. Minamama talaga. Patay gago. Stop Patay rin. Patay. Nice Walang trade. XP. Wala lang. XP doon. Marami raw gold eh. Tuta, isang naka-vanguard, isang naka-tranquil. Hindi ba lugi sa rin yan, boss? Vanguard na si TJ. Laging puno buhay. Alin pre? Vanguard na yung AM. Ah, malapit na. Utak eh. Sa mid. Di puto. Aray gago. Masakit yan boy. Pero nakakalamang yung Magnus nakakalasit. Magnus eh, no? Same lang, dapat hindi 17 ganyan eh, yan no? par. Dapat hindi ganyan eh. Lamang yung Viper, di ba? Dapat lamang Viper dyan boy. Hindi rin kasi siya parang hindi rin yata pwede mag-advance masyado yung Viper eh. Yan ba na Matakot din si Skewer eh, no? Oh, may skewer sa Torre kahit konting gilid lang niya. Nakaano yung paset ng ano, Magnus, yung bumabalik. Level ano pa ata yan? Level, hindi pa ako ng level. Level Pag max double level. Ang ano sino pa hindi mo bad trip yan, dalawang di nababawasan. Ay nako TJ! Ay patay gago! Patay! Patay pa ni Sis! Wala. Napag-hero tayo, boss. Yun na si Yul oh. Bakit ang lag, pre? Ba't ang lag? Sa akin lang ba to? Okay naman sa akin. Sa akin lang. Pwede kay ganun din ata eh. Alin? Lag? Paano Parang may ano lang, parang 30 FPS lang to, i-relive mo lang sa Discord. Hanggang 30 lang sa Discord eh. 30 lang. Parang 15 FPS yan, hindi ko rin alam pala eh. Oh lol. Parang nakaka-sensation ng tama. Ayan, ay di yan. Tayo natin. Uy! Patay ata na yung top. Patang ina patay si Yul. Lang. Flash flash. Nag-ready boy. Pero ano to, puto na yung inapatay rin. Naku po. Punat. Walang mana. Answer yan ah. Huskar Lich. Putik May yan. magic stick ba to? Uy, daming Wala, grip. ubos. Uy, Ay, putang ina mo! Nice. Dinuraan! Dinuraan boy! Oh, naka-vanguard na isa dyan eh, tamo dire-diretso na sa Torre yan. Ay, hindi siya nag-vanguard. Ay, nay, tol. Patay! Magba-Battle Fury siya men. Magba-Battle Fury. Battle Fury nga. Hindi nag-vanguard. Ay na, kay-carry par. Siyempre, farm muna. Putang ina. Battle Wala Fury. na off-lane. TJ ako eh. Mamaya nakaan yan. Travel yan boy. Diyan mo. Battle Fury travel. Patay. Naku, huli. Nice one. Easy. First time kill natin. First game to, di ba? Ah, first game. Is now Ang laban. Pati na ng Jakiro sa lane. Again niya dyan. Tangina, lamang yung ano. Sa creepings. Napatipi yung ano eh. Viper. Ah, nga ano. Ano to pre, championship na yan? Oo. Alam ko final na to eh. Nilaglag niya siya, di ba? look to their middle tower. Hindi pa yata. Ito pa yung ano, pang finals. So, Sino losers nanalo? bracket finals. Oo. Ah, Sino man nanalo yun yun. Yun yung lalaban sa ano, kasi sino yung magka-champion. Lalaban niya Team Mix. Team Mix ba yung waiting? Hindi ba ito yung final? Ano pa? Losers. Sa baba. Losers final.
Tapos BO3 pa to. Dire's BO3 na, 1-0 na ang is score. under attack. Oh. BO3. Pre, pag ganito may delay to. Wala to. Di ba Spectator. nila makikita yung ops nila? Hindi, wala na sa comsat dyan. Siguro naman wala naman dadaya. Takotang na, clash ka ng clash, di makakatingin ka pa ba ng ops dyan, boy? Eh, pag namatay yung support, alt up. Hindi nagaganyan mga yan, boy. Ako gagawin ko. Magkakakilala lang ata itong mga ito. Magkakatropa to. Napalalim? Ayan na naman, patay. Tangin na, non-stop fighting ngayon ah. Top bottom labanan eh. Magnus, medyo masarap yung Very buhay. good day. Yung masarap buhay ng O, Magnus. 40 na yung cravings, boy. For Radiant's middle tower. Paparotate yung Viper eh. Nasaan yung PE? Eh, pati pala. Itong nag-battle fury kasi si CJ. Putang ina, is gamer, boy. Patay. Uy, Nangyari. tang ina, puputok yun? Talent. Talented pala yun. Tang ina ng offline AM talaga eh. Yari yung Medusa dito mga Nanguna pa sa last hit. Magta-travel pa naman to. Yung magic Putang ina. Magme-maelstrom pa yan, boy, para mabilis farm. Gagi. Plus, Wala naka ano item pa to, no? boy. Naka-radiance pa. Putang Hindi lahat na no? Farm na farm. Basta mabilis pa, magmimidas pa yan, boy. Lagi. Mag-armlet to. Ako po, nakikita niyo. Ay! Level 6 na yung Ay! Teka na naman yung Viper. Ito rin Viper. Teka, oh, putang ina, layo ng range nun ah. Malayo palang-palo talaga. yung Viper ko ni Victor. Nakatatlong CP na. Wala, pre-farm Magnus tol. Tapos Sarap lahat buhay, papatay gago, naman nila. mabubuo na to. Di ko lang kung worth. Di ko lang kung Ano worth ba boy it niya? Okay lang. Ay puta, kumikilling spree pa yun. Putang inang yan. Eh, nasa Tangina, nasa baba eh. Kumikilling spirit pa kupal. Ay puta, pinasok boy. Patay. Talong. Kita ka lang. Tumama. Di kaya. Ay, patay pa yata to. 6 pa, nice. Napa-ulti! Taktong level. Sarap. 56 na pa so. Buhay mo nga, TK. Sino? Letter Y, letter Y. Why? Dire Ah. should look to Oh. their top tower. Uy, tangin na yung AM Ano pa. yung offlane nila. Hindi talaga Oh, nawawala Battle sa Fury. top net worth to si Pero mayaman Gago. Medusa. Mayaman Medusa. Magbabattle Fury na siya pa. Radiant's bottom tower Ay, is ano in ba't deep yung yaman ng Medusa? Patay ka. Gusmana boy. May TTP. Patay. Putang ina, dahil mang ganun ah. May tumipi. Ay! Ay boy. Bigyan mo man ka. Uy, Inarcane nice boy. one, Arcane. Inarcane. Gago na Arcane boy! Uy. Puta, Quality. ganda. Quality talagang support yun. Ay doon. Putang ina mo. Taba na rin ito. Boksingan na ta. Wala nang ano. Grabe yung kills. Magmamalev. Right. Para sa early AM no? Ay na puta, yung offlane build Medusa. Ay, ayan na siya Ayan na, oh. Fury na. Ayan na siya boy. Ano ba to? Siguro simula na yan. Midas ba yan? 11 minutes Fury. Mayaman. Mayaman din yung offlane. Nakakatawa. Laban. Ano, nasa loob na naman si Viper. Nai-skewer tol. Skewer, boy. Problema eh. Inarp yan no? Inarp nga. RP skewer base. Nakakuha ng regen rune, anak ni Gaben. Water lang. Anak ni na. Patay.
Patay din ko, damay. Damay, boy. Ay, hindi. Naku po. Aray ko. Malos to. Puta, patay pa si Yul. Na-Jackie hero siya, boss. Na-Jackie hero siya, boss. Pabanta na yung Magnus. Patay ko ata. Oh shit. Natibid din yung Viper. Kailangan lang makatagal dito. Diyan na. Backward na. Puta, apat na. Tangin no. Apat Tingnan pa! na. Bakpa ka na! Oh. Grabe na yan, Tapos Pards. hindi nagpa-farm. Ah, nag-farm. Eh, ito talaga, oh, farmer eh. Ay, may farmer sila, boss, eh. Oh. Kahit laban sila ng laban, nagpa-farm yung offlane. Tangina, yun lang yung choice mo dyan eh, no? Pagkalaban mo sila TJ. Magpa-farm yung Radiant isa should mo. look to their middle tower. Hindi na. Uy, layo. Ganda nun. Armlet. Let's go. Kahabol pa. Armlet agad. Thanks. Teka yun. Ulo, uy. Ulo. Ano ka? Nag-feeling poster siya pa. Patay ka, boy! Gago ka! Putang ina. Sinugod eh. Ayan na naman sila oh. Ako po, dinaraan. Naku. Sakit ng mid, boy. Basta farm. Putang Mas inang to, masakit yung yaman bottom. na. Yash Panalo na naman pa. sila sa baba. Tanginan to, Kaya oh. ba nila tong eh? Naging core na to eh, oh. Hater lens na. Item check. Check. Ako po? Naghihintay ako dun sa ano part. Check ko pala isa-isa. Gap si PA, boy. PA, di rin masarap buhay sa baba. Hirap yan, boy. Ay, sorry. Ano ba nakikita mo? Ano ba nakikita mo, CY? Yung nakikita ko? Ha? Yung nakikita ko? Uy, putang Uy, ina mo! Nakuha yung RP! Nakuha yung RP! Asa walang dagger. May RP yan ha, may RP yan, boy. Kaso walang gagawin yan kahit may RP. Malulusaw yan, boy. Kung nakakuha siguro ng EMP. Oo, kaya dagger. Tanginan to, tapa Ayun. na gago. Yan si TJ, parang kahit saan mo ilagay na lane eh. Ipa-farm yun. May blink pa. Putang inang bis ng farm yan, boy. Free lane nga siya eh, no? Uy. Taka na yun. Wala ako, patay ka dyan. Uy, sumala. Tuna pa eh, kanina pa dito matama skill niya na. Eh may ano pala siya, hindi niya ginamit. Nung nakalish. There is Round little two. hope for Dire's middle tower. Ayun, si AM farm pa din. Naku po, patay. First boy. Nice one. May Slayer pa. May slayer. I-open na nila yung mid. Prize. Mag-harpoon agad. Hindi siya dagger type na. Ayan na, STJ ah. Papalagata Tangina. sila. Uy na, gago ka. Pak. Okay lang ba yan? Patay Malagata ka, ni ka! Patay! In-RP! Uy, sabi mo, RP. Oy! In-RP ulit! Putang ina! Hindi tumama yung pinarubik.
Ay, gago boy po puta! Hindi niya na. Sayang, sayang. Turn around sana. Sayang. Nalapag niya RP, di ba? Yan o. Hindi ko Nalapag na niya sa yata lupa, kumunik. par. Nalapag sa lupa. Putang ina. Shenmue reverse play. Ayan, nice try, nice try. Nice try, nice try. Ayun na, nakakapar na si EA. Mahabol na oh. Mahabol na network pre. Si Fiori na rin, hahabol na rin to. Tapos 3,000 nga lang yung lamang. Ang lugi ka dito sa AM eh. Blink. Galing mo lang score. Stuck pa. Stuck pa. Kulit ng skill ng Medusa ano. Kinukuha stuck. Ay, stuck nila pala to. Busy na sila sa farm pre. So, ganin so. Ubos ang mana niya. Ano ba agad yan? Yan par. Pagka-blink, malakas yung mana burn. Oh, Medusa. Parang pag na-mana burn yung Medusa, parang feel ko mamatay yung kasama niya din eh. Are scanning for enemies. Mga low HP sila lahat eh. Mabuhalan dyan si Viper siguro. Oo pre. Patay siguro lahat yan. Unseen, but not unskewed. Smoke? Wala pala. Hindi pala. Smoke na. Dagger na ba yan? Hindi. Ah, Hardcore. Naka-imbi. Gusto ko marpi ah. Ay! Na-stop. Hindi, okay lang. Maganda. Putang ina, Yun lang. patay. Ganda. Hindi pa yung wala silang Ay, patay. gago. Opo, yun. Yung nakita ka? Hindi kita. Uy, Nice ninja. one. Yan sa mukha, boy. Ang inaagalim sa to. Gago, ang bilis ng farm yan. Uy, putang ina. Instructions are Ako pa, Medusa. Gago. Patay. Aray. Ubos ang mana. Oh, boy. Double damage pa dito. Dyer's bottom tower. Galit na galit si TJ. Grabe yung item. Parang nakahesa yan eh. Offlane pa yan, boy. Dyer's bottom tower is under attack. Putang ina, mag-SNY. Padagger na din to. Bilis, boy. Bilis. A fair piece. Non-stop farm siya. Pamanta na, boy. Kama ni Pops. Mayaman pa sa carry. Dinoble yung net worth nung offlane ng kabila eh. Pati Huskar, boy. Ay, nag-fall off na pala yung Medusa no? Top siya kanina. Saan yun? Hindi makapag-farm na eh. Uy, may smoke ata dito mga. Hindi lang smoke to. Mag-smoke to. May RP na ba ulit? May RP, may dagger na. Naku po! Nigo boy! Patay. Putang ina, direct. Harpoon Streamer. Well played.
Putang ina, kidnapper boy. Yes, this will do just fine. Ako, nakikita yata nila to boy. Ala. Ay, Ay, uy, puta! nahuli. Ubos ang mana. Ay. Ay, nako Ay, po! na-RP pa. GG kayo po! Ay, ay, ay! Patay, Ay, ay, puta! Sablay. Sablay! GG na to, par. Masyadong nila. Puta, wala na yan. Ready na yung team leagues. Viper, oh. Hindi ko. Ako po, huguting ka niyan, boy. Nag-back lang. Middle tower has fallen. Wala na to, par. Wala din. Eh, Uy. ay, putang ina mo. Finish-stamp, boy. Masyadong malakas. Team mix na ba sunod dito? Yung finals na? Ay! Kinidap na naman, boy! Walang palag. Walang damage yan, pre. Ang punat na yun eh. Nag-kidnap na naman, oh. Radiant's middle barracks has fallen. Dali. Kidnap. Radiant's middle barracks has fallen. Kidnap. Take back. Uy, lala, patay. Kidnap na naman. May BKB ba to? Walang EAP yan. Ayun lang. Na rin siguro. Boy. Namatay sa support, boy. Yung sa una talaga eh. Yung sa bounty ron eh. Doon pa lang yun. Palag-palag pa sana pag siguro nag-back na lang sila. Sila nalugi, pre. Di ba kila TJ napunta yung ano? Yung most kills. 4 to ata yung ano. Oo, something ganun eh. 4 minutes crown build. Baka kaya pa ng HG. Wala na yan, toy. May Tama. may May school. Magnus kasi. Nag-open niya lang yan. Tira mo. Ay, yun lang. Kasi- Ay! Yung galing ni Ruby. Ay! Counter pre! Putang ina! Boom! Putang ina, sakit din nila Wala. ba? Ay, nako, Askar patay. Ayan na. Ay, natingin si TJ din ako. SS. Ay, wala. Meron pang RP. Ay, puta! RP lupa! Nako po! Back yan. Wala nang RP. Nag-smoke. Oh, nag-smoke. Putang ina, habulin. Oh, sino una na nakikita? Nakita nila si Carl. Ay, yun lang. Ayaw. Umurong yung itlog. Puro low health pa naman. Kaya-kaya pa nila eh, no? Kahit pa paano. Kaya ka pa kaya nila yan pag nag-carry type yung Medusa, hindi na. Ah, wala. Uy, wala. Ano yun? Lugi ka na sa AM, boy. Hindi na rin natagal eh. Hindi niya kakayanin yung AM, pre. Ikaw counter pick yan, tol. Kahit sabihin mong mataba pa ba yung Medusa. Hirap. Masyado nang maraming hahabulin. Grabe kasi yung time ni TJ. Tangina network yun. Buong neutral ka na kay TJ. Naka-beauty siya ngayon, hindi ko nakikita eh. Wait lang. Wala. Partida pa yan. Magbe-BOT yan. Wala Nakabot pa? lang eh, oh. Magbe-BOT nakabot yan, sila. boy. Beauty Boy, yan, ramdam upgrade ko rin niyan. beauty din yan eh. Favorite item? Gago, Kaso lagi hindi siya BOT. magdadagger ngayon, hindi siya magdadagger. Ay, putang ina mahuli. Nahuli. Hindi makabuti yung Oscar. This is the real deal. Tana, nabogbog sila, parts. Masyadong kinain ni TJ yung baba. Lakas.
Jakiro ba naman? Left. Tangina na, nakakiras na boy! Nakatrangkill. Nakatangkill na nung... Wala pang 5 minutes ata yun. Wala pa, mabilis Wow. lang. Hindi sana napunta first blood eh. Kawawa talaga boss eh. Kaya ganda ng sustain sa kanya din eh, no? Hirap din lumin ng PA dun. Dual. Kawawa Ay, rin. putang ina, Dual bugabugahin ka Rubik. lang yan eh. Isipin mo nakikipag-trig ka, sinihil lang. Kinukupal ka lang. Last clash. Wala, gagawin gago. Pag nag-RP ulit sa lupa to, may laban-laban. RP sa lupa, tas Rubik still. Kaya so, Ang wala yung ano nila, tol, yung mid nila. Malakas yung mid nila. Viper? Si... Viper. Hindi, tol, yung kanina. naglag daw. Gago. Naglalag daw. Ay, na-RP boy! Putang ina, ubos boy! Boom! Yun lang. Anong gagawin niyo dyan, boy? Wala na, call na yan, call na yan. Ayan, tol na yan. Nice try, nice try. Galit talaga yung isa dyan eh. Galit na galit yung isa. Binubuo yung BKB, pre. Hindi naabot BKB mo, par. Pwede na, tinig. Ganda rin yung labang kanina ng Team TJ at Team Speed. Dikit sila. Tangina, puro ano. Puro net ah. Galit ah. Uy, nako mo! Ubos ang mana. Kahit Yes, mag-RP yes. sa Medusa, Na binugbog, boy. Anong gagawin talaga Medusa dyan? Ayaw, iba yung AM. Ay, yung AM pag nagme-medos. Banyo si TJ. Hindi, ina-epic nila kasi yan, tol. Tawag dito binate. So, hindi sila na-beat eh. Obtain din eh. Putang eh. Ay, gupin yan. Ah, wala. Ay, may skewer na, may skewer na. Aaron! Kunin mo yung PA! Ah! Ay! Ay, puta ka na. Lock. Nalag na. Third place. Not bad. Ang game na ba to? Second game. Second game na ba Second to? game na. Second Parang wala sila, wing. Hindi laglag na, di ba? Pang second game. At ako ba Oh, sila, laglag wing? na. Laglag na sila. BO3. 2-0 na, tol. 2-0 na. Third placer na ata. Magkano yun? 2,000?